Valentines. Ano, bili ka na din, oh. Thank you so much. Medium rare. Medium rare.
Sure ka? Okay na yun? Oo. Sa akin okay lang kahit. 50 na sa atin yung sensor. Thank Kunin ko you. rin ko yan. Thank you. Thank you. Okay na. Jeremy sir. Ang mabisa na ito ay white. Kasi ma-check ko lang kamusta na. Everything's okay.
Ganyan. Okay. Thank you. In trays. Balik mo daw? Balik mo pa. Hindi mo na mabilis. Maliit lang love eh. Agad. Hindi dito din yun? Tawag. Ay, ang ganda. Ang ganda din. Ang ganda. Gato 20 dito eh. Ay. Ganda di. Bagay pala sa'yo eh.
Kainan na. Ganda. Parap-parap. Right. Right. Tapos may bag. Ha? Sister, tingin nga sister. Sister. Sister pa. Feel free to approach and Uniqlo phone if you wish to check your phone and get these. Yeah, that's an advantage card coin. Meron. Inventory information, exclusive promotions. May items ka ba lang? Last batch kami. Thank you. Yun, hindi. Ulitin mo. Thank you so much. Okay na yung sa time-lapse. Oh my gosh. Ayan. Pang-lapad to? Kahit ano, maglakad ka na. Happy Valentines, man!